Symposium Cafe of University of Management and Technology. I am Ahmed Sohail. You are watching UMK TV. नाज़रीन और सामीन, जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है, हज़रत इंसान मुख्तलिफ वबाई अमराज के खिलाफ जद्दोजहद करता आ रहा है। कभी मलेरिया की शक्ल में, कभी ताउन की शक्ल में, कभी डेंगू की शक्ल में, और अब कोरोना वायरस हम सब के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की सूरत में हमारे सामने है। अब कुछ सवाल पैदा होते हैं, क्या कोरोना वायरस सिर्फ एक वबाई अमराज है? क्या ये जो कोरोना वायरस है ये एक बायोलॉजिकल वेपन है? क्या दुनिया की ट्रेड इसकी वजह से रुकने जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी और दूसरे तालीमी इदारे जो हैं वो अनकरीब बंद हो जाएंगे? क्या इसके असरात होंगे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे? और हम ये कोरोना वायरस के असरात को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब मरगूब साहब और बहुत सी दूसरी बातें जो मुंसलिक हैं कोरोना वायरस के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, अभी इंट्रो में हमने डिस्कस किया है कोरोना वायरस है क्या, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या दुनिया जो है वो तबाह होने जा रही है, क्या इंसान तैयार है इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए? अच्छा, एक तो जो आपने दरमियान में बात की मैं उसका शुरू में जवाब देना चाहूँगा कि एक वेस्टर्न ईसाई एक स्कॉलर है, उन्होंने ये कहा कि दुनिया तबाह होने वाली है और ये चाइना पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये वायरस है ये यकीनी तौर पर बहुत फैलेगा, क्योंकि इसकी जो एक गलतफहमी लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ये इंसान से इंसान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये इंसान से इंसान में तेज़ी से नहीं फैल रहा। ये एक आदमी जो उसकी एक डिटेल आई है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जारी की, उसके मुताबिक वायरस जब दूसरे वायरस में लगता है तो वो वीक हो जाता है, और उससे आगे जब तीसरे में लगता है तो बहुत ही वीक हो जाता है, और उसको वो बड़ा माइनर सा केस कह रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली जो ड्रॉपलेट्स में जाता है, जब किसी ने छींक मारी है या कुछ किया है, तो उससे जो वायरस हवा में फैला है वो डेंजरस है और वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और वो तकरीबन इंसान के 3 फुट के डिस्टेंस में ज़्यादा डेंजरस है, इससे आगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसकी जो लाइफ है वो वेरी करती है। हवा में ये रहता है कोई 36 आवर्स तक। अच्छा, अगर गर्मी पड़ गई है, टेम्परेचर 26 लोग कह रहे हैं कि उसमें ये वायरस नहीं फैल सकेगा, लेकिन 26 वायरस में टेम्परेचर में भी ये फैला है कई मुल्कों में। इटली में के बाद इलाकों में ये 26 टेम्परेचर पे फैला है, दुबई में भी ये 26 टेम्परेचर के आसपास फैला है। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि 40 डिग्री पे ये जाके तो रुकेगा, 40 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे, लेकिन इसको भी वो कह रहे हैं कि कोई दुनिया जो वो इस चीज़ पे वेट ना करे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायरस मरेगा। नहीं, उसको अपने अभी से रेमेडी करनी चाहिए, जिस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 3 दिन पहले इमरजेंसी डिक्लेयर करके, जिस पे कल हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम हेल्थ इमरजेंसी लगा रहे हैं, लेकिन हम इमरजेंसी के मीनिंग्स नहीं जानते कि इमरजेंसी होती क्या है। हमने अभी तक, अगर आप जाएं जिना अस्पताल में, म्यू अस्पताल में, तो ऐसे धक्कम पेल हो रही होती है कि जैसे मतलब एक इतवार बाजार बना हुआ है हर जगह पे। पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल बहुत कम है। अच्छा, क्या ये प्रेडिक्टेड था? ये एक नॉवल आया था इंग्लिश का जिसमें ये क्या गया था कि वुहान 400, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वुहान 400 आएगा, ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। चाइना से, जहाँ पे ये सी फूड मार्केट है, वहाँ से निकलेगा, उसके बाद मिडल ईस्ट में आएगा, मिडल ईस्ट से आगे ट्रैवल करेगा, पूरी वर्ल्ड में फैलेगा, एक वबा बनेगा और उसके बाद डेड हो जाएगा। लेकिन ये जो फिक्शन है ना, फिक्शन की कोई बात ऑथेंटिक तो नहीं, फिक्शन देखिए, फिक्शन हम कहते हैं ना कि जो अदीब है, शायर है, ये विजनरी है, ये देख रहा होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। साइंसी नॉवल जो है वो जैसे स्टार ट्रैक था, ये सारे एक पहले फोर्सी किए, अब हम वो सारे देख भी रहे हैं। और अभी जो इंसान के एक जगह से दूसरी जगह में जाना है, ये अभी अमल नहीं इस पर हो चुका, लेकिन ये भी हो जाएगा। जितने भी नॉवल हैं, जैसे स्टार वॉर्स थी, वो सारी स्टार वॉर्स हमने फिल्म में सारी देखी हुई हैं। इसी तरीके से जो अब जिसका नोबेल प्राइज साइंस में मिला है, खासतौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो सारी एक भूत पे बिलीव करते हैं कि दुनिया में आसमान में कहीं खला में इंसान मौजूद, इंसान मीन्स जानदार मौजूद है, मे बी कि वो लाइफ ये वाली ना हो जैसे हम हैं, वो किसी तरह की एक लाइफ है जो आसमान में कहीं मौजूद है, और हम विद इन 30 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन आने वाला है उसमें उस लाइफ को पाने वाले हैं। ये नोबेल प्राइज मिला। दो सी मिथ्स जो हैं वो एसोसिएट हो चुकी हुई हैं, क्या ये बायोलॉजिकल वेपन है? इसकी सर बैकग्राउंड ये है कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने जब फाइनेंस किया $25 करोड़ का, तो नॉर्वे की 2 कंपनियों को। अब कंपनियों का ये कहना है कि हमें पूरी डोनेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से हमने बीच में रोक दिया। अच्छा, बिल गेट ने एक पेपर लिखा बाकायदा, एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में भी पढ़ा, और ये मुख्तलिफ जगह पे ट्रैवल भी किया वेस्ट में बहुत ज़्यादा। उसने ये कहा कि हमें किसी ऐसी बायोलॉजिकल वॉर के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए कि दुनिया में टेररिस्ट कोई ऐसा वायरस बनाएंगे जो ट्रैवल करेगा बड़ी फास्टली, जैसे ये किया। लेकिन साथ ही बायोलॉजी का एक असूल है कि जब कोई वायरस बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है तो वीक हो जाता है। एक चीज़ है मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसमें वो एनर्जी नहीं रहेगी। यही कोरोना वायरस में कि 80% जो वो तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हो सकता है हम आप ठीक हो चुके हो, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो जब उसने फाइनेंस करना शुरू किया तो उसकी फिलॉसफी ये थी कि हमें किसी ऐसी चीज़ की रेमेडी पहले से बना लेनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने ये किया कि चूंकि बिल गेट्स फाउंडेशन को पता था तो उन्होंने ही बनाया, फ्लोट किया।
اچھا اسی درمیان میں ایک چیز آئی کہ ایک امریکن شخص تھا, سائنٹسٹ تھا, اس نے آگے ایک پیٹنٹ کی اپلیکیشن فائل کر دی 2010-11 کے آس پاس, اور لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نے وائرس بنایا جو ویک تھا وہ صرف اینیمل کی ٹریٹمنٹ کے لیے تھا, کہ یہ چونکہ وائرس بیسیکلی جانوروں کا ہے, اور ہمارے جو برڈز ہیں جیسا کہ یہ شتر ہو گیا اور یہ مرغیاں ورگیاں, ان میں وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے, 3-4 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہوتا, وائرس اگر 4 کلومیٹر پیچھے بھی ہے تو یہ جانور اس کو پرندے پکڑ لیتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تو ایک ویک وائرس بنایا تھا جو انیشلی جس کا مقصد تھا کہ ہم ٹریٹمنٹ دیں گے اینیملس کو, خاص طور پر برڈس کو, لیکن وہ ایک ایشو ڈیولپ ہو گیا کہ نہیں یہی وہ وائرس ہے جو بعد میں ٹریول کیا پورے ورلڈ وائڈ. دیکھیں ہمارا اس میں جو سب سے بڑا کرائسس آ رہا ہے ہمارے ہاں اور ورلڈ میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیماری کو ذہن پہ سوار کریں گے تو بیماری آپ کے اوپر سوار ہو جائے گی. یہ وائرس اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں کہ جی وائرس کی لائف کتنی ہے, اور ہم اس کو ایک میچور طریقے سے لے رہے ہیں کہ وائرس کی لائف اتنی ہے تو ہمیں ہو سکتا ہے. نہیں, وائرس جب میرے سے آپ میں لگے گا, میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ ویک ہوگا. یہ اب کہتے ہیں کہ جی پارٹیکلس کے اوپر رہتا ہے, جیسے شیشہ ہے, شیشے کے اوپر اس کی لائف 76 آورز ہے. یہ جو آپ کے موبائل اسکرین جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے نا, اس کو آپ اپنے قابو میں رکھیں, کسی ٹیبل پہ رکھیں گے وائرس چڑھ جائے گا. اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ ہم کس چیز کو کتنا کیئر کر رہے ہیں. اگر ہم کیئر نہیں کریں گے تو وائرس ڈینجرس ہو سکتا ہے. کیئر کریں لیکن ڈریں نہیں, ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. کس سپیڈ سے یہ پھیل رہا ہے کرونا وائرس؟ اس کی بڑی سپیڈ ہے سر. دیکھیں ایران, اٹلی میں یہ آلموسٹ 4000 کراس کر گیا ہے. اچھا, اور ایران میں بھی یہ 4000 کا, اٹلی میں تو خیر بہت زیادہ, اٹلی میں تو 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں. پہلے 1,60,00,000 تھے جو ان کے خاص ایریا جہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا, لیکن اب انہوں نے پورا اٹلی جو ہے وہ ٹریول بند کر دیا ہے. 26 کروڑ اسٹوڈنٹ, جو یونیسیف کی ایک ہفتہ پرانے کی رپورٹ تھی, 26 کروڑ اسٹوڈنٹ کے لیے اسکول کالج بند ہو گئے تھے. آج کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ تقریباً تمام ملکوں نے اپنے اسکول یونیورسٹیز جو ہے وہ بند کر دی ہیں. اس کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ انٹرنیشنل ریلیشن دیکھیں, اس سے جو نیشنلزم ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ایک دم. ٹرمپ تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو کلوز کر دو, کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان سے نہیں آئیں گے, 7 ملکوں پہ پابندی لگائی. اب اس نے انگلینڈ کے علاوہ, لنڈن کے علاوہ جو ہے وہ سارے 28 ملک جو ہیں 27 یورپین کنٹریز, ان پہ اس نے بین لگا دیا, نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا. اچھا آج تمام جو ہے وہ بند ہو گیا. اب اس میں جو ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب تعلقات ختم ہوتے ہیں تو وہ ریسٹوریشن میں بڑا ٹائم لے لیتے ہیں. آسٹریلیا نے کئی ملکوں کے ساتھ تعلقات توڑے کہ جی آپ نے جو مہاجرین ہیں, امیگرینٹس ہیں, آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہیں, اس نے تعلقات ختم کر دی. آج تک بحال نہیں ہو سکے, 2011 سے بند پڑے ہوئے ہیں. تو جب بارڈرز فریز ہوتے ہیں, ٹریول بند ہوتا ہے, تو اٹھتے اٹھتے بڑا ٹائم لیتا ہے. بوئنگ کمپنی ہے, اس نے سارے بوئنگ طیارے بڑے جو گراؤنڈ کر دیے ہیں, چھوٹے پلینس فلائی کر رہے ہیں, کیونکہ 50+ جو ہیں وہ اس پہ, جیسے یہاں 144 ہے نا 5 کے اوپر, 50+ پہ ورلڈ وائڈ جو ہے بین لگ رہا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ ٹریول نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ. اب ہمارا آپ میٹرو بس دیکھیں, بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے, گھسے ہوئے بھی, ہر طرح کا پیشنٹ بھی ہے. تو حکومت کو اس میں کیئرنگ کرنی چاہیے, کیئر کرنا چاہیے, اپنے شہریوں کا گائیڈنس جاری کرنی چاہیے کہ وہ کیا کریں. سہیب صاحب ایک تو بہت اہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ہالی ووڈ ہے, بالی ووڈ ہے, اور دنیا کا دوسرا بڑا سینما ہے. وہاں پہ تو یعنی فلم بننا, فلم کا ریلیز ہونا, ایکٹر اور ایکٹریس کا آپس میں انٹریکشن کرنا, وہ سب تو رک جائے گا. اس کا مطلب ہے دیکھیں رک گیا. فروری کے شروع میں ہی جو ہے ہالی ووڈ انڈسٹری نے اپنی جو ٹاپ کی 2-3 فلمیں تھیں اس کی نومبر تک نمائش ملتوی کر دی ہے. بالی ووڈ نے جو اٹلی میں سیریز بنانی تھی جس کی فلم بندی کرنی تھی وہ 2 ہفتہ پہلے میں نے کینسل کر دی, اب وہ گوا میں بنائی جائے گی. تو بالی ووڈ انڈسٹری جو ہے وہ باہر جانے کی بجائے اپنے نیشن میں ٹریول کر رہی ہے. اسی طریقے سے سارے ملک کنفائن ہو رہے ہیں. ہوٹل انڈسٹری جو بڑے بڑے ہوٹلس ہیں دنیا کے, وہاں پہ تصویریں بھی آئی ہوئی ہیں, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں کہ سارا ویران پڑا ہوا ہے, جیسے چیئر ساری خالی پڑی ہوئی ہیں. ابھی آپ کا آف ٹائم چل رہا ہے, ابھی اس میں یہاں پہ کافی شروع نہیں ہوئی, لیکن ایسے سارے چیئر جو ہیں نا وہاں پہ ویران پڑی ہوئی ہیں. تو ہوٹل انڈسٹری, ٹرانسپورٹ انڈسٹری, آج صبح جو ہے نا دیکھیں اسٹیل کا جو پرائسز تھے وہ 20% ڈاؤن ہو گئے, کیونکہ چائنا بائر تھا, میجر بائر اسٹیل کا چائنا ہے. نکل پہلے گر چکا, پیٹرولیم پرائسز $31 to $35 پہ ٹریول کر رہی ہیں. ابھی کہہ یہ رہے ہیں کہ مزید 25% گریں گی, اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس نے سعودی عرب نے جو وار پیٹرولیم کی شروع رشیا کے ساتھ, اس میں اس نے اپنی پرائسز ایک دم $8 گرا دیں.
सुहेब साहब देखिए, खुराक की किल्लत पैदा हो जाएगी, कमोडिटीज़ जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, और इसके अलावा लोगों के जो इल्म हासिल करने के जो मीन्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। देखिए, इल्म हम हासिल कर सकते हैं। इल्म को प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि आपके हाथ में ये है, टैबलेट है, नेट है, कंप्यूटर है। अपना चाइना में और मुख्तलिफ मुल्कों में सारी एजुकेशन जो है कंप्यूटर पर कन्वर्ट हो गई फ़ौरन। अमेरिका ने अपने स्टाफ को कह दिया है कि आप दफ्तर ना आएँ। जर्मनी ने अपने स्टाफ को कह दिया कि बहुत सी कंपनीज़ ने, सारे ने नहीं कहा कि आप दफ्तर ना आएँ, घर बैठ के काम कर लें। और ये चीज़ अमेरिका में 40 साल से डेवलप हो रही है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी महंगी हो गई। प्रॉपर्टी महंगी होने से उन्होंने कहा कि आप बिज़नेस को अपने घर में कैसे शुरू कर सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट आप देखें, दफ्तर में जाएंगे आपको बंदे नज़र नहीं आएगा। मैंने देखा वहाँ पे एक आदमी था, एक एडिटर था, हमारी वजह से आया हुआ, तो उसने कहा भाई साहब ये ऐसे हम काम करते हैं। तो अब ये है कि कंपनियां ये भी बनी हुई हैं जो आपको बता रही हैं कि आप प्रॉपर्टी और ऑफिस के बगैर काम कैसे कर सकते हैं। ऐसी भी कंपनियां दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं। तो क्या आप तो बिजनेस घर में शिफ्ट हो जाएगा, एजुकेशन घर में शिफ्ट हो जाएगी, मैसेज जो है कई मैसेज खुराक की किल्लत है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हाँ। टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो हजरत इंसान का मुस्तकबिल क्या है कोरोना? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री खतरे में है पूरी वर्ल्ड वाइड। चाइना ने K2 जो ये जो स्कोप है ये सारी आज बंद कर दी है। इसी तरीके से अभी रेशिज्म में भी ये चीज़ कन्वर्ट हो गई कि अच्छा आप चाइना से हैं, जैसे हम कहते हैं अच्छा आप ईरान से हैं, तो एकदम एक खौफ सा आ जाता है कि वायरस ना हो। कतर से आए हैं, वायरस ना हो, क्योंकि वहाँ से भी जैसे पिछले दिनों एक अफवाह उड़ गई कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है ना 9 लोग बाहर से और उनमें से 5 में पॉजिटिव आ गया। तो ये सारी अफवाहें अब ट्रैवल करना शुरू हो गई। तो इससे भी इंडस्ट्री को लॉस होता है। इंडस्ट्रियाँ, फूड इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, जो मतलब सारी ऑलमोस्ट देखें टेक्सटाइल की मांग नहीं होगा। हमारी एक्सपोर्ट किधर है? 3.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी यूरोप में है, यूरोप एक ब्रिटेन में है। इतनी ही 3.5 अरब डॉलर के अमेरिका में है। इसके बाद यूरोप के जो बाज़ मुल्क, इंग्लैंड और उसके जो अलावा मुल्क है, वहाँ पे 3.5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट है। मिडल ईस्ट में अब जैसे सऊदी अरब ने कह दिया, तो हमारे जो एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस हैं वो सारी ब्लॉक होने वाली हैं। तो सब कुछ ममालिक दुनिया के अंदर ऐसे भी मौजूद हैं जो लैंड लॉक हैं, या जो सारा साल वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, वहाँ पे कुदरती जो हम खुराक हासिल करने के ज़राए हैं वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि खुराक की किल्लत भी उन इलाकों में पैदा हो जाएगी। बिल्कुल होगी ना। देखें, साइबेरिया जैसे है, लेकिन वहाँ पे फैला नहीं। अच्छा, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड है, ये वहाँ पे भी नहीं फैला। अब जैसे वुहान में फैला, वहाँ पे 11 डिग्री सेंटीग्रेड था। कई ऐसे इलाकों में आया जहाँ पे 6 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, कहीं शायद कोई होगा चाइना में, जो चाइना ने पूरी डिटेल तो नहीं बताई कि शायद कि माइनस में टेम्परेचर हो जहाँ पे गया। माइनस में ये कहीं नहीं गया। हमारे भी ये कहीं ऐसे इलाके में गिलगित में गया, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी, जो मैंने इसको देखा वो ये कि ज़्यादातर उन ममालिक में फैला है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। इटली में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जब जिन मुल्कों में, इवन कतर में भी जहाँ पे आया वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा थी। अच्छा, सऊदी अरब में भी ये उन इलाकों में आया। देखें ना, कन्फाइन है सारा अल कतीफ तक, जहाँ पे पहले जो 11 पेशेंट हैं वहाँ पे जिस पे उन्होंने उसको कॉर्डन कर दिया तकरीबन। तो चाइना ने जो एक्चुअली स्टेप्स अडॉप्ट किए वो बहुत बेहतर थे और वो खुल भी रहे हैं। चाइना ने हमें अब इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में वो कोशिश कर रहे हैं कि खुलेगी। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कह भी दिया, उसने हाथ बात भी लाए लोगों को जाके कि भाई मैं भी सेफ़ हूँ, आप भी सेफ़ हैं। तो अगर लोग खौफ में रहेंगे तो सारी इंडस्ट्रियाँ जो आप कह रहे हैं ये यकीनी तौर पे बैठ जाएंगी। ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें होटल, फूड और ट्रैवल शामिल है, ये सारी इंडस्ट्री का तो बट्ठा बैठ जाएगा। मान लिया जाए कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, तो इसका इनिशिएटर कौन है? देखिए, मैं तो नहीं हूँ, और वो मुल्क भी नहीं है जो टारगेट बने। बाकी मुल्क खौफ फैला रहे हैं। देखिए, एंजेला मर्केल ने कहा, जो जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि 70% जो जर्मन सिटीजन हैं वो इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। कैसे कह दिया? एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट किस चीज़ पे उन्होंने कह दी जहाँ पे पेशेंट 100 से भी नीचे है। अब देखना ये है कि कौन से मुल्क हैं जहाँ पे प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और पेशेंट कम है। वाशिंगटन DC में जो पहला पेशेंट मरा, जो उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस से इसकी डेथ हुई, वो ना कभी चाइना गया, ना कभी उसने चाइना को देखा, ना किसी उस आदमी को मिला जिसने चाइना का ट्रैवल किया। अब ये क्या है? तो मैं कह देता हूँ कि जी फलाना पेशेंट हॉस्पिटल में उसकी डेथ होगी जो कोरोना वायरस से होगी। अब दुनिया को तो नहीं पता। देखिए, डाटा आप कंप्यूटर पे लाएं, आप बताएं, अमेरिका बताए कि उसके जो पेशेंट 34 अब शायद कह रहे हैं, उसके जो डेथ हुई या जो सीरियस हैं, वो उनकी जो पेशेंट हिस्ट्री है वो क्या है, कहाँ गए, किसको मिले, किस चाइना से मिले। देखिए, चाइना का जो, अमेरिका का जो डाउन टाउन है, वहाँ पे वायरस नहीं फैला।
ڈاؤن ٹاؤن میں سارا چائنیز ہوٹل ہیں, ریسٹورانٹس ہیں سارے. اگر پھیلنا ہوتا تو جن کا ڈیلی کانٹیکٹ ہے, جہاں سے ڈیلی چیزیں آ رہی ہیں, وہاں پہ نہیں پھیلا. تو یہ ایکچولی جو مجھے لگ رہا ہے یہ ایک وارفیئر ہے یا نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہے صحیح. سہیب صاحب سیشن کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ پریویلنگ سچویشن جو ہے پرسسٹ کرتی ہے, کانسٹنٹ رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے آگے کی طرف, تو آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بہت خراب. دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی خراب. دنیا نے اپنی چیزیں بنانا شروع کر دی. چائنا کو سمجھ آ گئی کہ دنیا ہمارے خلاف ہوگی, ہم نے کنفائن رہ کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. اٹلی نے سمجھ لیا کہ ہم اکیلے رہیں گے, اور ہم نے اکیلے رہ کے زندہ رہنا ہے. 6 کروڑ لوگ انہوں نے بند کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں دیکھیں سوچ لینا چاہیے. 12-13 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ ان ممالک کی جانب ہے جو اپنے ملکوں کو کلوز کر رہے ہیں. امریکہ, یورپ اور مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں اگر بند ہو گئے تو اور ایکسپورٹ ہماری متاثر ہو جائے گی. 26-27 ارب ڈالر کی تو ہماری ساری ایکسپورٹ ہے. اس میں سے بھی اگر 50% خطرے میں ہے تو ہم نے کیا چیزیں دیکھی ہیں. ابھی دنیا جو ہے وہ آئل کو سٹاک کر رہی ہے کیونکہ منیمم پہ ہے. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید 15-20% مزید پرائسز گریں گی. کل بھی 4.5% پرائسز گر گئی ہیں. تو گریں گی کیونکہ بائر بھی ختم ہو گیا. بائر ڈر بھی گیا کہ یار مڈل ایسٹ میں آ گیا تو ہم اس کی طرف نہ آ جائیں. ایران نے پہلی مرتبہ 5 بلین ڈالر کا لون مانگ لیا IMF سے کیونکہ اکانومی ختم ہوگی. ایران کی جو پیٹرولیم پروڈیوسر ہے, ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آگے اس کی مانگ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے دنیا کے لیے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے. دیکھیں 80-90% پیشنٹ جو ہے وہ 4 ملکوں میں ہے, اور باقی میں تو ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. 34 آدمی مرے ہیں یار. 8,000 آدمی تو روز ٹینشن سے پیدا شدہ بیماری سے خودکشی کر لیتا ہے. ہم اس وائرس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, اور ایگزیجریشن سے جو آگے پرابلم پیدا ہوگی وہ ہوگی کہ کنٹری علاقہ سارا بند ہوتا جائے گا, انڈسٹری بند ہوتی جائے گی. امریکہ وہ انڈسٹری بنا ہی نہیں, وہ چیزیں چلا ہی نہیں رہا جو کنزیومر آئٹم ہے, تو ان کی چیزیں کموڈیٹیز ہر صورت میں سیل ہونی ہیں. چائنا کا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھی جو آپ نے بھی کیا بتایا, یہ ساری ختم ہو جائے گی. وہ ساری انڈسٹریز جو ہم بنا ہمارے پاس ہیں, ہماری ایکسپورٹ, ہاں ساری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ہماری خطرے میں. ہمیں اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا ہوگا, ہمیں ری تھنکنگ کرنا ہوگی کہ بھائی کون سی ایکسپورٹس ہم نے فیوچر میں چلانی ہے اور کیا کرنا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ریئل ہے؟ تھریٹ ریئل ہے, اب ریئل ہے, اب ریئل ہے. ناظرین, ہم نے ڈسکس کیا کرونا وائرس کو. کیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے؟ کیا ٹورزم جو ہے پاکستان کے اندر محدود ہو جائے گا؟ کیا دنیا کے تعلقات جو ہیں وہ بہت حد تک متاثر ہو جائیں گے اس کرونا وائرس کی وجہ سے؟ دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان کیا انوویشن لے کے آتا ہے ٹیکنالوجی میں, میڈیسن میں, ٹو کوپ ود دس ایپیڈیمک. دیکھتے رہیں UM ٹی وی.